तुमे केबे नोटिस करछ कि +2 ऑप्शनल ओडियार लॉन्ग क्वेश्चन आसले 90% स्टूडेंट को पाखरे गोटे कॉमन प्रॉब्लम थाए जे मने पड़ेनी मुखस्त हुएनी एंड एग्जाम रे तुमे पैनिक हो जाओ भयभीत हो जाओ कहीं ना बहीर माଳ माଳ प्रश्न रही थाए किंतु आज मु तुमको सही जिनस देखाइबी जहाँ को देखिले तुमे माने आश्चर्य हो जिवो। सरह सुंदरी विषय रे तुम बहीर 5 गोटी लॉन्ग क्वेश्चन रही किंतु तुमे जानो कि यह को अलग अलग घोषिबा मुखस्त करिबा मन रखिबा कौनसी आवश्यकता नहीं। आज्ञा हाँ एही विषय तुम मानक पई गोटिए प्रोफेशनल लॉन्ग उत्तर मु तैयारी करछि। एही विषय एग्जाम रे जेकोसी लॉन्ग क्वेश्चन आसु आइदर तुम अभ्यास प्रश्नावली रु आसु नाइदर तुम विषय भितर आसु तुमे एही उत्तरटी लिखिदेव पिले मु तुमको 100% ग्यारंटी दूची एक मार्क भी कहीं तुम खातार काटी पारिबा नहीं। यह कौन से शॉर्टकट ट्रिक नुहे यह हेउची पढ़िबार गोटे स्मार्ट स्ट्रेटेजी जहाँ कि गोटे सिक्रेट थाए तुमको कहीं कहती नहीं। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन तेणु कौन अच्छी से मास्टर एंसर्स तेणु एबे देखो तो देखो पिले सरह सुंदरी कवितार कवि किए ना अच्युतानंद दास। यही विषयर जेकोसी प्रश्न आसुना कहीं प्रथमे तुमे एमिति लिखिबो जे ओडिया साहित्यर पंचसखा जुगर अनन्य कवि प्रतिभा महापुरुष अच्युतानंद दासक रचित पौराणिक महाकाव्य हरिवंशर तृतीय खंड प्रथम अध्याय उद्धृत सरह सुंदरी कविताटी ओडिया वैष्णव साहित्यर एक अमूल्य रत्न अटे। अच्युतानंद कटक जिलार नेमाल निकटवर्ती तिलकणा ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तांकर कृति मध्यरे गीता संहिता पुराण मालिका आदि ग्रंथ रचना करने सहित शून्य संहिता गुरुभक्ति गीता हरिवंश गोपाल अगाल आदि रचना प्रणिधान योग्य। यही कविता मुख्यतः श्रीकृष्ण गपलीला और राधाकृष्ण अप्राकृत प्रेमलीलार परिप्रेक्षी रे रचित हेले मध्य एथिरे सरह सुंदरी नामक एक रहस्यमय दूती चरित्र को केन्द्र रे रखी कवि भक्ति सौंदर्य और कवित्व शक्तिर अपूर्व सम्मिलन घटाई जहाँ कहूँ खाता बाहर कर वीडियो को पॉज कर लेखिया पाई चेष्टा कर बुझीपारछ ना नहीं पिले देन तापर लिखिब कवितार प्रारंभ रे नंदराजांक महल रे कुमार पूर्णिमा उत्सव पालन अवसर रे रात्रि 2 घड़ी समय रे एक अजणा वृद्धा नारी रहस्यमय वेशभूषा आविर्भाव होइछंती। तांको देह श्यामल वर्ण केश पक्व और लंबा मुख दंतविहीन एवं वार्धक्यर समस्त चिन्ह रही किंतु तांको रूप एते मनोहर जे बयस तांको सौंदर्य पाखरे पराजित होइछि। कवि यहाको अति चमत्कार भाव रे वर्णना करिसंती। तनु श्यामल वर्ण बयसरे मतुआल दंत विहुने मुख पाकला लंबा बाल बयसेण वृद्धा शरीर रूपे जगत जिणा नवलक्ष घर जाके सबुठारे तार ठणा। एही चरण मात्रे सरह सुंदरीर चारित्रिक वैशिष्ट्य संपूर्ण उजागर होइछि। से गोपपुरर 90 लक्ष गृहरे अबाध गति करती समस्तंकर प्रिय धाई अटंती किंतु तांको पिता माता भ्राता किए ताहा केही जानती नाही। से साधवा ना विधवा ताहा मध्य अजणा। एही रहस्यमयता को अधिक आकर्षणीय करिछि। से नृत्य गीत स्तंभन वशीकरण और नवनाटक आदि नवविद्यारे अत्यंत पारंगम। तांकर चातुर्य एते धुरंधर जे मांकड़सा सूतारे मत गज को मध्य बांधि पारंती। एटी मध्य लिखिदेव सबुठ बेस्ट हम। मध्य मु लेखि नाही। एवं संसार त्यागी बैरागी और ब्रह्मचारी को मध्य मनमोहिनी कलारे बशीभूत करि पारंती। एही सब गुण तांको राधाकृष्ण मिलनर सर्वोत्कृष्ट मध्यस्थी करिछि। कवि लेखिछंती गोविंदंक मध्यस्थकु से गोपपुर रे रही जतने विधाता ताकू अच्छी निरी भाई। अर्थात विधाता निजे तांकु श्रीकृष्ण लीलारे मध्यस्थ भावे सृष्टि करछंती। यह सरह सुंदरीर महत्व को आहुरी बढ़ाई देइछि। अच्युतानंदंकर असामान्य कवित्व शक्ति एही कवितारे पराकाष्ठा स्पर्श करछि। सरह सुंदरीर रहस्यमय आविर्भाव ठारू आरंभ करी श्रीकृष्णंक रूपलावण्यर वर्णना पर्यंत प्रत्येक चरण रे कवि अपूर्व उपमा अलंकार और चित्रण कौशल प्रयोग करछंती। श्रीकृष्णंक रूपकांति को कवि कटी कंदर्प ठारू अधिक चित्ताकर्षक बोली वर्णना करी पुणी नक्षत्र बेष्टित पूर्णचंद्र पद्मवन मध्यरे राजहंस और महाघर तिमिर रे चंद्रोदय परी अपूर्व उपमा देइछंती। एही सौंदर्यबोध केवल भक्तिगत नुहे संपूर्ण साहित्यिक दृष्टि मध्य अतुलनीय।
ତୁମେ ଏମିତି ଖାଲି ଲେଖ ପିଲେ, ଯିଏ ପଢ଼ିବ ନା ସିଏ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ ଏହାର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଲେଖିବ କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଭକ୍ତିମତ୍ତା ଏହି କବିତାର ମୂଳ ପ୍ରାଣ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୁଣି ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭାବରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଜନମାନେ ଯେବଣ ପଦ୍ମପାଦକୁ କରନ୍ତି ଲୟେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବହି ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟେ। ଏହି ଚରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଓ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ସେ ଦେବାଦିଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୁଣି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଭାବଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କରଯୋଡ଼ି ଅଭିବାଦନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭୋ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ତୋତେ ଦେଖି ନିସ୍ତ୍ରିଲି, ଏ ମୋହର ପାତକ ସଂପଡ଼େ ନାଶ କଲି। ପୁଣି ଶତମୁଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳ୍ପତରୁ, ଦେବାଦିଦେବ, ବଳିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଓ ମ୍ଳେଚ୍ଛାଦିମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତୁତି କବିତାକୁ ଭକ୍ତିରସରେ ରସତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର, ରସବୋଧକ ଓ ଭାବଗର୍ଭକ। ସେ ରହସ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇ ପାଠକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ଲୟ ଓ ଛନ୍ଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠେ। ଭକ୍ତିରସ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଓ କବିତ୍ୱର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କବିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତକବି ଓ କଳାକାର ଉଭୟ ପରିଚୟର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କବି କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ରହସ୍ୟ, ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଓ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକ ଲେଖିକି ଦେଖ ନା, ଏକ୍ଜାମିନର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଯିବ। ସେ ଦେଖିବ ମାତ୍ରେ ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତୁମକୁ ଏତିକ ଟିକେ ମେହନତ କରିକି ଟିକେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ, ବହିସାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ କହୁନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ବିଷୟର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ତୁମେ ଏତିକ ଲେଖିଦେବ, ବାସ୍ ତୁମର କାମ ବନିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏହି ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆର ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏହିଭଳି ଷ୍ଟାଇଲର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକ ପିଲେ, ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।